Mga igsoon, ang mensahe nga akong pagkadadong karon anhi manukad sa libro sa mga taga-Galacia. Galacia chapter 5, magsugod sa 17, kutob sa 23. Okay. Galacia kapitulo 5, versikulo 17. Ready? Go. Kaya ang unod nagakaibog batok sa espiritu o ang espiritu batok sa unod. Kay kini sila nagsupakay ang usa-usa aron dili ninyo pagbuhaton ang mga butang nga buot ninyo. 18. Apan kung kamo ginamanduan sa espiritu, wala kamo sa ilalom sa kasubuan. 19. Karon mahayag na ang mga buhat sa unod nga mao kini: pagpakighilawas, kahugawan, kaulag, 20. Pagsimba sa mga Diyos-Diyos, lumay, mga pagtinumtanay, mga pag-away, mga pangabughok, mga kaligot-got, mga pagpundok-pundok, mga pagkabahin-bahin, mga pag-ulag gikan sa matuod na pagtuo. 21. Mga kasina, mga paghubog-hubog, mga pagpatay sa isang katao, mga kaulit, mga butang nga may ingon niini, nagipasidaan ko kaninyo, ingon nagipasidaanan ko kamo pag-usab, ang kadto sila nga nagabuhat sa maong mga butang, dili magapanunod sa ginharian sa Dios. 22. Apan ang bunga sa espiritu mao kini: ang gugma, kalipay, pagdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklogon, pagkaayo, pagkamatinumanon. 23. Pagkaagop, pagpugong sa kaugalingon, matud sa maong mga butang, walay kasubuan. Mao kini mga igsoon ang mensahe nga gikan sa atong buhi nga Dios. Ato ning butangan og uluhan ang bunga og mga gasa sa Holy Spirit. Mahinungdanon ni karon mao ni ang atong leksyon. The king and mga the small things, no? Kanang mamunga, ang gagmay. Mao na mailhan ninyo kung mamunga na, kanay bunga na sa espiritu. Magampo ta. Mahigugmaon ug maluluyon namong Dios, amahan ka nga labing balaan ug gamhanan sa tanan nga nasa mga langit. Salamat ng taknas kaponon, Lord, nga ikaw na usab karon ang magabukas sa pultahan sa imong trono sa grasya, aron nga makasulod kaming tanan nga niya sa imong tiilan, pinaagi sa among pagsimba kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran. Ug lamdagi in taon ang among mga salabutan, aron kining mga balaang pulong nga imong ipahimangno kanamo, ilabi na ning nagtikalisod na nga kapanahonan, aron nga di kami malipat, di kami matarog sa among pagtuo, nga among gibarugan nga naa lamang kag Ginoong Kristo, nga among bugtong manunubos o manluluwas sa among kinabuhi. Salamat Amahan na pinaagi ni mo mga instruction karon, mga pahimangno kanamo aron nga dili kami malipat sa mga hulhog nga mugna sa hari sa kangitngit. Tagayin tawag kusog kaligon kining imong tayong panon, kay ikaw man lamang ang among gisaligan nga madaling makatabang sa among panahon sa kalisdanan. Busa dalaygon ka Amahan sa walay katapusan, sa pangalan ni Ginoong Kristo amo kining giampog pasalamatan. Amen o amen. Kung di ta maglangay mga igsoon, kay naa na po'y pared, tingali mabubuta des mga dan. Dire na lang mo brad, agi. Kang Alex, diretso nga to. Diretso na sa inyo. Ha? Amo palit mo. Na, kay magsira na raban yan na mga gianan niya. Okay. So mga igsoon, adunay dayag nga kalainan bahin sa kining buhat o bunga sa Holy Spirit. So muna atong Panginoon na sa atong kadugayon pagpanimba namunga na bata. May mga buhat na ba? Ang buhat sa Spirit, sa Holy Spirit, mao'y direktang resulta sa aktibong gibuhat sa Espiritu. Ang bunga sa Espiritu mao'y kalampusan sa iyang pagpuyo sa atong pagnunot kaniya. Mao nang atong nabasa karon. Mao ni maidlot nga panagsumpaki bahin sa mga buhat sa unod o sa bunga sa Espiritu. No?
Sumpaki kay na sila, puro na sila nagkaaway. Ang espiritu na awa sa unod o ang unod magkaawa sa espiritu. Mo nang di nimo masabtan dunay mga kaigsunan nga bata pas pagtulig ka dili nimo masabtan masuko ka lang. Ayaw kasuko nagpasabot na nga wa pa siya sa bunga sa espiritu. Ang mga buhat sa unod 17 ni sila. 17 ni kaklaseng mga buhat sa unod nga mao'y tawhanong kalampusan sa gitawag ng Adamic nature. Nasunod nato nas kinaiya ni Adan. Ang bunga sa espiritu mo kini resulta sa Holy Spirit na nag-operate diha sa atong bag-ong pagkinabuhi. No? Ang bunga sa espiritu og siyam kini sila. Ang buhat sa unod 17, ang bunga sa espiritu siyam. Mao ni gisulti diha sa talagsaong pagpaila sa giakusahan o maura nga bunga. Dili kini makumpleto hangtod nga ang tanan nga siyam mao imong mapresenta, imong mapadayag, imong mapakita. Mao nang usa ka Kristohanon dili manpit nga dili madayag kining siyam ka grasya sa Dios. Dili kagyud hinpit nga Christians kung di nga makita ng siyam sa imong pagkinabuhi. Dili ni formality nga ingon na atong kaugalingon kuan kuno ita runay musundog no. Way taong makasundog sa maayo. Dili na makapandani. Buhat na sa Espiritu Santo. Okay. Tigam ni gina. Sanglit number 1, ang bunga sa Espiritu. Unsa maning matanga sa mga bunga. Nag-inon din ni sa Galacia 5:22-23 niyang mga listahan sa siyam ka mga grasya maingon nga usa ka pundok. Una, ang gugma, love. Kini mo'y langit nung gugma. Ang hiyas na mipuyo na diha kanimo mao kanay hiyas na iya sa Dios. Dili na imo sanglit di na nato maangkon. Amen. Makurat ka na lang. Niadtuwa na nimo siya higugma, wag ka mo angay apan karon nganong nahigugma ka na. Dili na gugmang kalibutanon na. Diyos nun, espirituhanon. Mao na ang giingon sa unang Juan 4:16. Atong paminaw ng sultis Ginoo, unang Juan 4:16. O kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mo ang gugma. Ug ang magapabilin sa gugma, magapabilin sa Dios. Ug ang Dios magapabilin diha kaniya. Kita ka? Mao na kanang atong gugma karon ingon nga gikasilagan ko maning tawhana pero karon nahigugma nako. Di na imo. Di na nimo maangkon. Nganong kamao ka na mahigugma siya, kamao ka na maluoy sa iya. Gugma ng Dios nun. Ang Dios nga naa kanimo mao'y nagtukod anang gugmaha. Nanas unang Korinto 13 dili na nato na basahon unang Korinto 13 nga gugma. No, mapuanguro na di na samas gugma sa kalibutan. Di na nato basahon kay loy kayo ng mga mangumpra pa mamalit pa ng isda. Ikaduha kanang kalipay. Joy, mao na ang bunga niya. Dili kani kalipay nga sama sa kalibutan ha. Kanang kalibutanon dili. Kung dili kini mao'y lawom nga kalipay. Lawom, meaning sa lawom, deep inside sa imong soul. Ha? Unsa man ni? Ingon ani ang kanang klasya, ingon ani sama sa Filipos 4:4. Mao na nga joy, mao na nga kalipay. 4:4 Filipos. 4. Managkalipay kamo sa Ginoo kanunay. Magaingon ako pag-usap, managkalipay kamo. Kanang kalipaya sa Ginoo na. Dili na kalipay nga pista, kay pista. May ala na pulo niya na sinilas dance. Kana na asama sa inyo karon nalipay mo bilaliman ka pertinita. Kaganina pa mong alas 8. Nya hangtod karon. Nya tanaw ninyong mga naong malipayon lang gihapon murag koy ning tabo. Dili ka noon. So, mo na siya.
Ikatulo, pakigdait kanang giingog peace. Kini mo'y pakigdait sa Dios nga nagtagbaw sa kalag sa hingpit. Kini pakigdait sa Dios makatagbaw sa imong kalag. Unsay ibot pasabot diana? Atong paminawon ang pulong sa Ginoo sa Colosas 3:15. Colossians 3:15. 15, ug ang pakidait ni Kristo paharias sa inyong mga kasing-kasing, nga niini kamo sa gitawag diha sa usa ka lawas, ug magmapasalamaton kamo. Tiyaw na. Mao ni wata magpakita kuno hay nilang morality. So sila ko na pabilib-bilib sa mga tao nga mga kuan sila pino kay sila no. Pero di sila kalupig sa atong kasing-kasing. Naa ang tinuod nga pakigdait kalipay sa atong kasing-kasing. Amen? Tanaw nila din muralag dili mga profesional, muralag kuan na. Pero di sila kaagwanta o sila palingkurong dire. Sila maminaw dire. Dili. Ang power ni Kristo na ana sa inyo. Naghingpit sa inyong mga kalag. Nya, ang ikaapat, kanang giingog long suffering or patience. No? Pagka mapailubon, mo nang ikaapat nga bunga sa espiritu nga naa ninyo. Masabtan na ninyo. So, kamo tanan, no? Ning lahutay hangtod karon. Napayuban way to mga gabi na. Kamod sa kibati. Pero nga nung niya, napay daghang problema ang uban, napay daghang giatindiran. Pero nganong niya, tungod sa kalipay o inubanan sa pagkamapailubon. Kanang natural nga tao, mao'y dili makaantos mga igsoon, sultihan ta mo. Apan ang mga balaan, mao'y baliktad. Nganong nakaantos. Tungod kay naa ang gahom ni Kristo sa inyo. Ikalima, kanang giingon sa in English, gentleness, kindness, or graciousness. No? Unsa man na? Pagka mahinuklogon. Ang Ginoong Hesus mao'y nabantog tungod sa iyang pagkamahinuklogon. Unsa man ang mahinuklogon? Laong kay nang Cebuano ba? No ba no? Ana man mas may kulon ba dapat. Pero ang ganun dapat tabay dito dapat sa may lodo, loyim. Mao na bay. Ang meaning nga ng pagkamahinuklogon, pagkamaluluyon. No? Gentleness, kindness. Mao na siya. Kunya, kaunom, kanang goodness. Sa laing hubad, laing tawag ana, benevolence. No? Pagkaayo, kini nga gawi. Makahimo kini nga gawi sa mga Kristohanon nga hingpit sa mga maayong buhat. Sa may hingpit sa maayong buhat. Kanang maayo ka, maluluyon ka, di man ni madag formality, formal kunuhay ka, na buotan kay ka, pero wa kay kaluoy, tig-a ka pa sa bato, oy gamit. Tanaw la na, mura kag uwag, mura ka lag, unsay nganaan ng badoy, pero lamian ang Ginoo sa imo kay naa ang imong pagka maluluyon. Hingpit kas maayong buhat. O ang ikapito, faithfulness. Pagka matinumanon, kapiyalan ka, kasaligan ka sa tanang taknas kinabuhi. Kapiyalan gani ka, kapiyalan ka sa inat nasabot, baruganan. Kapiyalan ka gani sa gamay butang, labi na sa dagkong butang. Yun anak, kamahinungdanon, no? Faithful ka. Sabot-sabot. Muna ang bantayan sa tao na may kang ikasabot. Bisa pag pobre ka, basta may kang ikasabot, matinumanon ka, muingon na ang tao sa imo may kang batasan. Pero, dato kay ka, murakas Alex, nagpuldok na ng imong yuta, Alex ang naatanan nila, burot na ng iyang lawas.
Pero way klarong ikasabot, tanawan na ang iyang mga trabahante. Ang sildo mauna, diyan, di na mao mugawas. Ngan lang kag buang, bisa pag unsao ka kadato, ngan lang kag tikasan. Bay, ana man dyan lang, bay, tikasan, bay? Tawatan. Biyam iran ka, bisa kung sa kakadato, way mo believe sa imo, nadato kalas tikas. Amen. Nya, ang walo, mao ka nang giingog meekness. Unsa man ang meekness? Mildness of temper, kanang pagkaaghop. Meaning, mapainubsanon, ilabinas matuod ka nato, kana bang mapainubsanon ka, pasag dila ng uban o magpahod-hod. Pakita, paubos lang ta. Kay taga-igbaw naman ta. Pero ilang klarohon, taga-taas at di nagita mo ubos. Mao na mga igsoon, ikaduhang Timoteo 2:25. Mo bitaw ng ubang mga simbahan na di sila kasiguro, muipon sila, wa sila kasiguro, wa sila seguridad mo nang muipon sila sa dagko, mga dagko ng kwarta kay hadlok sila matumba. Pero kita, nakita lata tulbok rata ning kalibutan o sa ulo pa, lusa rata. Pero wa tayo gikadlokan, bahala na kita mo ipon. Bisan pa kagito, kita'y paiponon sila, di kita mo ipon. Sila po yung ipon sa ato, di ta mo dawat, basta di nila isurrender ang ilang doktrina. Ang ato mo isundon. Wa ta mawili ng ilang dakong kastilyo, bahala pa na nila. Kaya kanang ilang mga castle, buhangin ra na. Kastilyong buhangin. Dili pareha sa ato nga kining atong castle, kining atong gingharian dili makita. Pero ang nakatukod niini way lain patukuranan, way lain poste ni nga atong gibarugan. Unang Korinto kapitulo 3. Mao ni ang atong gibarugan mo nang di kita pwedeng ngadto sa ila. 11. 3:11. Kay walay laing patukuranan nga ikabutang ni bisan kinsa nga dugang sanhamutang na nga mao sa Kristo. Mao kana. Wa nay laing ikadugang ini gamay ra kay ning baya ilang nakit-an. Pero ang pundasyon niini, ang patukuranan niini way lain mao si Ginoong Hesukristo. Mao bitaw nakasiguro na tawa na ta mo kapil-apil sa ila, di ta makigdikit sa ila, di ta mo ipon sa ila. Kay we are sure. Hello. Clarix na kaayo nga di na ta matumba bisag unsa og linog. Ngano man kay ang patukuranan mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na mga igsoon, siya maoy mapainubsanon ilabinas matuod kanato. O number 1, kanang mapagkaaghop, mapainubsanon unsa na ikaduhang Timoteo 2:25, unsay bot pasabot ana? 2:25. Nga sa kaaghop, magtudlo siya kanila nga nagabatok sa ilang kagalingon, basin da ang Diyos maghatag kanila og paghinungsod nga sa pagila sa kamatuoran. O ang ikasaya mao nang gitawag sa English og temperance. Unsa nang temperance? Sa laing hubad sa English, self-control. Sa atong pinulungan, pagpugong sa kaugalingon. Unsa ba ibot pasabot ng pagpugong sa kaugalingon? Magpugong na tas pag-inom, ako palahubog, manggi ko kayo, sanglit di na ko musuroy. Aron di ko maibog, di ko kakita. Kaya dasayod do di ko kapugong sa kong kaugalingon, kaya wa ko'y gahon kang Satanas. Apan salamat sa Ginoo nga niya na nagpuyos ako, makapugong na siya sa ako. Pero ako di ko kapugong. Sikin sa man ko, nga mag-indisog ko sa katubangan sa Satanas. Hadlok kaning mga anghel sa iya. Amen? Niya sayon-sayonon lang gibuloy, nga iyang patyon sa Satanas, wa siya magbuang. Ha? Oh, napildi siya. Nana.
Napiriso na. Kanang skibuloy, dili man na preso. Dili, kuan siya. Piriso. Taas na ba dahil ang tawa, no? 5'7"? No? Taas on dahil. Taas pang Wilkie. Taas magbuot. Mao na, magpugong na kas pag-inom, magpugong na tas pagkaon, magpugong na tas pagpamiste, no, sa kinaiya, sa mga pamatasan, mao kining siyam ka mga grasya mo'y kabaliktaran sa mahugaw nga mga buhat sa kinaiya sa unod. Kining siyam ka mga grasya mao ni matahom nga gihulagway kang Kristo tungod kay siya mo'y puno sa Espiritu. Ikaduha, ang bunga mo ilhanan sa kamatayon. May bunga ka na nga ni sa Espiritu, makaingon ka, mo na ilhanan sa kamatayon. Alang sa inyong kasayuran. Nga naman, Juan Kapitulo 12, palihog, versikulo 24. 12:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo. Mm. Gawas ko ang usa ka lugas sa trigo, mahulog sa yuta, o mamatay, magausara lamang. Apan kung mamatay kini, magabunga og daghan. No? Mo na ang seeds. Digangin na blisingan sa Ginoo. Kanang lisos mustasa, inikahulog dito sa yuta, di na siya moturok. Malata, mamatay. Blisingan ganina sa Ginoo, kana mo tubo, mabuhi, o kinsa man ang pagbote mo? Okay, very good. Mao na mga igsoon, ang bunga mao ilhanan sa kamatayon. Kung dili kita mamatay, kita mo ipakadadon lamang ngadto sa mga buhat sa unod. Mao nang ang atong number 1 doctrine mao nang kamatayon. Magpakamatay ta kauban ni Kristo. Kay kung dili ta mamatay, unsaon pagbunga sa Espiritu? Na naa ka man magsunod sa imong unod. Kuha ninyo? Mao na, mahal kong mga igsoon. Sanglit ang bunga, mao ilhana na tungod kay ang kaugalingon mao wala pa malansang busa padayon kang magasunod lamang. Wa pa man ta malansang, wa pa man ta mamatay. Okay? Sanglit bugtong ang bag-ong kinabuhi lamang mao'y may katako sa pagdala og bunga alang sa ikahimaya sa Dios. Ikatulo, kining bunga mo gikinahanglan. Mao na karon ang atong Sunday school. Wa gid ka hinungdan og dili ka mo tubo. Di ka mamunga. Kung nabata pa ka, wa gid gamit. Kung pirmi ka lang usa ka dangaw. Kung say tawagan na ng bataa, sandangaw. Pero ang kaon, naku aoy, luhagantang. Mao na ako ngayon lang dan. Sanglit gustos Ginoo tulo ka processing ang atong himuon. Una, birth, kahuman. Unsa na mo? Grow. Sunod, mature. Mao nambot pasabot di ana. Mao nang bugtong rason. Ang bunga mo ay gikinahanglan. Unsa may rason? Juan 15:2 palihog. 15:2. Ang tanan nga sanga kanako nga dili magabunga, iyang kuhaon. Ug ang tanan nga magabunga, iyang hinluan. Aron kini mamunga og daghan. Kaya na kanang hidloan ka, pagpirtig sa kita. Una-una lang, pamutlo ng imong mga sugat. Hidloan ka, processing na, pirtig sa kita. Pero, musamot kang pamunga. Daghang mayong buhat ang imong mamahimo kung ginabadlong ka niya. Lucas 13:9. Kita ka ng pagtulunan sa Eucharistia, Holy Spirit. Kay bawa mo, siya rin yung usa nagmando din. Wako kasabot kung sa eleksyon ni Brother Vic, ha? O bisan ang Sunday School ka ganyan ng buntag. Pero ang message, maura. Sunod. Maybe. Ug kung kini maghatag og bunga sukad karon, maayo. Apan kung dili, pagaputlon mo siya. Amen.
Ang bugtong rason mga igsoon ko nga ania kita dinhi karon human kita makabig mao ang pagdalag bunga. Niata karon dinhi dili ingon aron ta maluwas kay giluwas na ta. Niata dinhi karon na ta permitang maminaw sa iya aron di ta mabungkag, di ta mahinduan nga naman aron ta mamunga. Magdalatag bunga ang dili mamunga mao'y dili makatagamtam sa kalipay sa mga pribilehiyo sa namunga. Natanawan ng uban, membro sila pero wa mamunga. Sige sila kayod, sige trabaho. Sige trabaho, pangutan-an ninyo. Mas maayo pa mo wa magtrabaho, nagsige mo karong paminaw sa pulong sa Dios. Kaya may ada pa mo ikaantog sa inyong lubot. Sila wa gyud. Tanawa ratong tulo, usan laki duhang babay, pandinha, naglingkod sila, agbay ang laki, amot, unsa to nilang laki, suon bakatlog, agbayan ang duha ka babay guwapa, nag-ingon ana ang lingkuranan, lingkod silang tulo niya, tubig na diha. Dihay babayeng siksik kayo, tambukon siya, niya, mubok kayo ang iyang kuwan, klaro iyang panty. Nagpaanaan na po siya dito sa lalaki. Ibugas laki. Okay, gwapo po. Niya, nagpatuwad-tuwad siya. Niya, maawa man laki sa iyang bayang babay. Nagpaanaan na siya. Pero ang tanaw din siya dire. Karon kay nintuwad yung maayo ang babae. Dako magtutoy. Nintuwad din siya maayo. Pagkakita nila, dihay nagkumbitay, dako pa sa itlog baka. Hapla sila sulo. Lalisan sila. Kung sa magumbihan, nakagwapa, pero may nagbitay mag-itlog. Mao po na, makurata. Nakanang inyong bunga, dili mao. Mga lagpos na anak, kung sa man ang bunga, ngawa man na sa Ginoo. Kada kong itlog, bayan na. Di ka kita ka na, Brad. Amo na yung nagpadas ako, listo na yung magpada. Dako kay kabaliktaran sa ilan ni Sister Sonle. Kang Sister Sonle ang ipasa sa ako, mga kaigsonan, puros Ginoo. Hindi nga ang ipasa, dagkong itlog. Ano sa malituan? Mapaluway, yun yung mahimog may hundas. Padad ano iya ini terus diha pa to gipadang unsa ba to gipadapod ni imong gipasa kang Marlina gipasa pus ako ha oo hasta siya natakda na gubid na man ako din gawa na ay purya gaba mo na sanglit kay ang dili mamunga ug ang pabor sa Dios mao'y di gayud makahiusas pagpuyo. Palayo sa dili mamunga. Meaning na ang dili mamunga way ganang manimba, may laganahan niya. Wa gyud. Mas ilang ipalabi ang buhat nga tinawhanon. Pero mao lagi na loy kayo. Loy gyud kay karon panahon na akong giingon sa inyo maningil ng Ginoo. Sanglit bantay mo. Mintras di pa uli ang tanan. Kung kini, way lipod-lipod din ako. Wa ni pabor-pabor. Datanan. Besag anak. Mao na ang tinuod. Sanglit. Unta ka na pagbadlong sa Ginoo kay ang tao di man yun sila maminaw kay tao ra. Ginoo na mo badlong. Mao na. Sanglit. Nag-ingon sa Lucas 13:7. 13:7. Mingon siya sa magpaparas. Aniya karon, tulo na kini katuig nga ako nagaanhian sa pagpangita og bunga ni ining kahoy. Og wala ako hingkaplagan. Putla kini. Nganong magasamok usab kini sa yuta. Anak kaniya, di man ang kaluwasan magikuha sa imo. Pero ipapatay ka na lang, di ka magpagamit. Manong pait tayo. Akobo 5:7.
Busa mga igsuon, managpailog kamo hangtod sa pagpadayag sa Ginoo. Ani nga karon ang mag-uuma nagahulat nga may pagpailog sa matinggas nga abot sa yuta hangtod kini makadawat sa ulan nga sayo ug nga ulahi. Mao na papailobon tas Ginoo. Pasensya kita. Huwat latas iya, siyang bahala. Kaya ang Ginoong Kristo mo nagpaabot sa matuod gayod nga bunga dinhi sa atong matag usa ka kinabuhi. Mao na ang bunga sa espiritu kato atong gibasa ganina Galacia 5:22-23. Ikaw pat, ang bunga mao'y maghatag og pagpaila. Tigamnin ninyo karon nga Kristiyano mo, unya mga anak na mo sa Dios, bisan pag moingon kag anak ka sa Dios, bisan pag di ka moingon anak sa Dios, mailhan ka na nga iya kang anak. Tungod kay maghatag ka naman sa bunga pagpaila sa mga tao. Og hibaw bisan to untag di ta nila ilado, na sila masayod sa atong kinabuhi. Pero ang ilang espiritu ni anang mga tao sa gawas, makaila ka ninyo nga kamo sumusunod ni Kristo. Dili ang pagkatao nila ang ilang espiritu. Makaila. Na makurat ka gani nganong ig-on ka na sa espiritu o sa ilang espiritu ilan na kang hilabdan. O man ta na sila masayod sa ato, gamay ra man ta. Natistingan ta mo, na bag-ula na tong nakabig, bag-ula na tong manirimba, Sister Margie. Dali, sister. Aw, abtik pa mamulakaw, kaya kung dili, kaya kung ipaalsa kang Darwin. Kita ko man ta mag-istorya, no? Pero, akong kang pahibawon nga, ang mga espiritu sa kalibutan di na iya sa Dios. Pero makailana sa imo. Niya moingon sila, naa si ikaw ilang unahan unsa to? Giunsa kanila? Ha? Ya imong ba. Di ba nag-istorya sila sa imo? Ila ka nang gilabdan unsa? Nganong na? Sige daw. Ang mga pagumangkon man ako o akong mga kaila. Idol imong ba. Mukana sila na, nano ko naman, niwang na. Oh. Ngayon po itong usa nga, naniwang na siya, kanibal niya naman ng reliyon. Oh. Kung anong gainan niya. Ano man, sa may labot sa reliyon, magniwang ka. May magliyon yung maghatag sa ating sakit. Nya kamong tanan na sa ilang relihiyon puro mo tambok. Mo ganyan, ang ingon sila. Kung ba man, ato ka na dito sa katoliko nga pare, mas may pa na ko kadiri kay si pastor kung na mga kanang ano kuha niya nga kanang may mga sakit iyang kanang iyang nga tuon ba sa balay namo Duawon. duaon sa bahay niya kana ako pang pare sa katoliko nga gaman magani ko kaila sa iyang mga maniniba nga uban Suhulan nimong 5,000 duawon ka magdag cross. mo kaila ng uban sa Na. ang may Kailan sila mga no? dato ra. Kailan na sila no? Labtan kita. Okay. Salamat sister. Mao na akong pasabot. At dayon Oh. Mao po yung gipakuari na tisar na Ito skig na itaw. Agoy Ginoo. Ang manirimba, loyat na. Ang pastor, toskig. Mao na ang bunga mga igsoon. Maghatag pagpaila. Makaila na, Ilhaw na sila, daghan nang insulto sa imo, daghan nang ipakuan sa imo ibatok. Kanang mga tawhana sa ilang pagkatawhanon, baliwa na sa ila, pero ang espiritu nga na sa ila, makaila sa inyong espiritu. Pero di mo mahadlok kay kanang espiritu na sa inyo, dako pa silang kalibutan. Mao na. Sanglit ang bunga mo ay maghatag pagpaila, matud pas Mateo 12:33. 12:33 Mateo. 33, usa lang ning duha. Buhatong maayo ang kahoy, ug ang iyang bunga Diretso, Jen. maayo. Kung buhatong daotan ang kahoy, ug Sige ang pa. iyang bunga daotan. Bira. Kay ang kahoy ginaila tungod sa iyang bunga. Mao na. Ang kahoy gipaila tungod sa iyang bunga. Maupod mo, mailhan mo nila tungod sa espiritong naa sa inyo. No? Matud pas numeros ato tas Old Testament 13:26.
By the size, sila minglakaw ug mingadto kang Moises ug kang Aaron sa tibok nga katilingban sa mga anak sa Israel ngadto sa kamingawan sa Paran ngadto sa Kades ug nagdala sa taho ngadto kanila sa tibuok nga katilingban ug gipakita nila ang bunga sa maong yuta. Amen. Ang mga tigpaniid ba nga gisugo nila, nagpakita og bunga, nga didto yun sila, nikuha sila bunga sa kahoy dito. Na ilang bot pasabot, nga didto yun sila gikan sa Kanaan. Kay kanang Kanaan mo na karong gipuy-an sa Israel. Tinuod na kanang Israel, di na ilang yuta. Wag din sila yuta, di na. Di ginaila diha wa sila ilabot. Kanana diha nangilog lang sila kang kuana sa mga Palestinian gina. Di ginaila. Pero ang Diyos mo yung nagpabutang sa ila, di anak, gisaaran sila. May mga yuta na sila kaugalingon nila, ilang gibiyaan. Kay panganhaon sila mo ni panahon ni Moises, gipapanidaan ka ng dapita. Kanaan na kaniadto. Mao na, niya, maayo kayong yuta. Diha sila papuya ang iyang mga anak. Sa tinuod lang, sa tinuhanon, kanang nagbalibot nila, suko gina sila sa Israel kay mga mangingilog. Mga bitaw lang gipusil tong imong classmate niya si Egbert kay di magina ilang yuta. Ang iyang lola o iyang mama mao gipiyalan sa tag-iyagan ng yuta kay mo may nagsilbi. Mo may anak. So siya gibinlan tanan. Klaro gyud papel. Nya kanang mga umangkon nga di gyud sila mosugot. Nasina. Mao nang mga Palestino nasina. Ang Israel way labot mo'y gitagaan sa Dios sa Kanaan. No? Mao may gugma sa Dios. Mao na sa New Testament ang mga balaan gihulagway sa insaktong bunga. Insaktong bunga nagpakita nga siya maoy na tao pag-usab. Mao na kita. Mga igsoon, kini dili ni paghinambog sa inyo. Nagani mo'y madadin nga dili bag-ong pagkatao, wa mataw pag-usab. Sultihan ta mo, makasimbag tungas adlaw di na nang balik. Kini ang maghapon para ra gini sa mga nataw na pag-usab. Kining kusog nga nakalahutay sa ato di ni ato. Iyan na ni. Mao na ang iyang himaya mga igsoon. Mao na ang gitawag og bunga. Ang hitsura og propesyon maoy maayo apan ang tukmang ilhanan mao ang bunga sa pag-ilakong ang kahoy, mao'y bay mangga, bayabas ba na siya, meaning balaan ba na siya o hypocrite. Amen? Nas gibuloy nakita nimo na idaghan siyang bunga sa iyang kamot, sa iyang binuhatan na damo. Pero sa espiritu zero. Zero. Ang tanan nga iyang gitanom karon, nagamay mga seedlings, misumbalik na sa iya paglikos. Di man iya. Sa demonyo man. Matod pa sa Mateo 7:16 magsugod, kutob sa 20. 7:16 Tungod sa ilang mga bunga, maila sila ninyo. Makakuha ba ang tao og paras gikan sa mga sapinit, kun igos gikan sa mga bunglayon? 17 Sa mong pagkaagi ang tanang maayong kahoy, magadala og maayong mga bunga. Apan ang daotang kahoy, magadala og mga daotang bunga. 18 Ang maayong kahoy dili makadala og daotang mga bunga. Ang daotan usab nga kahoy dili makadala og mga maayong bunga. 19 Ang tanang kahoy nga wala magadala og mga maayong bunga, ginapulod o ginasugnod sa kalayo. 20 Busa tungod sa ilang mga bunga, maila ninyo sila. See, ang ubas kuno dili mamungag mansanas. Mopod ang mga balaan dili gayod magdala bisag unsang buhata sa unod. Meaning di gid ka mamunga og buhat sa unod. Never. Kasagaran nga ang atong mga kinabuhi mao'y binali. Binali sa tunglo, no? Og panalangin, katamis og kapait. Mao na sa Jacobo 3:9-12. James 3:9-12. 9 Pinaagi niini ginapanalanginan ta ang Ginoo og Amahan
o pinaagi niini gitong luta ang mga tao, magibuhat sumala sa dagway sa Dios. Diyos sa mga usab nga baba, nagapanggula ang panalangin ug ang panunglo. Mga igsuon ko, kining mga butanga dili angay mahimo sa ingon niini. Unsi nagaagay ba sa tuburan sa mga usab nga tubod ang tubig nga matamis ug mapait? Dusi mga igsuon ko, arang ba makabunga og mga asituna ang kahoy hegera? Kung ang paras makabunga ba og igos? Ni ang tuburan nga maparat makahatag og tubig nga matamis. Ang bote pasabot sa Ginoo diana mga igsoon, kini mo'y dili kahibulong nga kining kalibutan na mao'y makalilibog. Amen? Makalilibog. Ikalima, ang katuyuan sa bunga. Unsa may katuyuan nganong kinahanglan sa Ginoo makita ang atong bunga. Aron makita nga ikaw do na kay binhi nga iyang gitanom. Duha ka klaseng binhi, binhi ni Satanas o binhi sa Dios. So ang ilanan sa binhi sa Dios mao na way pagkupas, way pagtalaw, way pag-atras. May sweldo man nagwa, may makita man nagwa, may makaon man nagwa, padayon gid na hantod sa kamatayon. Ngano man kay ang binhi, ang seedlings nga naa sa imo, binhi ni Kristo. O ang binhi ni Kristo pagluwas nimo wa gyud siya mosibog hangtod sa kamatayon ngadto sa krus. Maupod ka. Maupod ka. So diha ang klaro, mga sambingay ning giingos Ginoo pero ako na lang i-direct to the point. Ang katuyuan sa bunga mao ni Mateo 21:34. 34. Ug sa haduol na ang panahon sa timbunga, gipadtuan niya sa iyang mga ulipon ang mga mag-uuma sa pagdawat sa iyang mga abot. Tiyaw na. Ang bunga di mao'y dili gayod para sa kahoy. Mga igsoon, di gini literal na bunga sa kahoy na inyong titanom. Ang uban makakita sa atong mga maayong buhat. Tigam niya, doon ay mga tao makakita sa inyong mga maayong buhat o magahimaya sila sa Diyos. No? Kay nakasabot silang Christian mo. Ang magaproduce og matamis nga bunga alang sa atong kaugalingong kaayuhan lamang mao'y walay pagtahod sa amahan. Makita po na nila nga ikaw na bunga para ra sa imong kaugalingon. Imo ra. Og ang amahan sa langit di mahimaya niya. Kaya ang gusto niya nga pareha na tas dagway siyang anak. Ang tanan mo sunod kang Kristo, sama na kang Kristo. Nga si Kristo naghimo siya bunga dili para siyang kaugalingon, para sa tanan. Ikaw, ako, ang tanan. Mopod kini karon ato karon nga namunga nata dili ni para sa atong kaugalingon. Para ni mga anak sa Dios nga nagkinahanglan sa atong bunga. Kung may isip gani ka nga maka-share ka ngadto sa uban nga nagkalisod, tagaan po ka sa Dios nga kayang-kaya nimo i-share. Dili kay nag-share ka sa uban nga ikaw wa ka na gikaon. Dili mosugot ang Ginoo diana. Sanglit ang sukaranan sa bunga, ang pundasyon sa bunga mo ni Oseas 14:8. Niya ang iyang sukaranan. 14:8. Ang Ephraim moingon unya, unsa pay labot ko sa mga Dios, ako mitubag ug magatagad na kaniya. Ako nga sa lunhaw nga kahoy haya, gikan kanako ang imong bunga makaplagan, o Israel. Tiyaw na. Og ang tuburan mo'y anaa sa Dios, matud pa niya 15:4. Ang Dios na mo'y source tuburan. Siya ang atabay adto na ta magkaos sa iya. 15:4. Managpabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Maingon nga ang sanga dili makabunga gikan sa iyang kaugalingon. Gawas kung kini magapabilin sa punuan. Sa mga pagkaagi bisan kamo dili makabunga gawas kung kamo magapabilin kanako. Amen. Mao na. Siya ang tuburan. Ang natural nga bunga mao kanay ihalas nga unod nung binuhatan. Natural nga bunga ihalas na imo nang kaugalingong binuhatan. Ang mga balaan mo'y magadaghan og bunga kay siya mao'y gipagamot o gitanom diha kang Kristo.
Mo nang binhi, gamay ra imong pagtuo, pero adto itanom kang Kristo. Grabe ang bunga, ana. Mao na diha. Asa na mabasa? Episo 3, 17 o 18. Piso 3, 17. 3, 17 o 18. Aron si Kristo pinaagi sa pagtuo, magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing. Aron nga kamo sa paggamot o gipaugbad diha sa gugma. 18 mga lig-on kamo sa pagsabot uban sa tanang mga balaan, sa kasangkaron ug sa gitason, ug sa kahabugon ug sa kahaladmo. Yaw na. Nanagani ka niya, ipagamot sa iya, makasabot ka na. Bisag unsa pa nakahabog niyang sa labtonon, bisag unsa kalawom, makasabot ka na. Kay naa ka na sa iyang ningturok. Mo nga, amen? Mas sayon pa, makasabot ka sa iyang sinultihan, kaysa sinultihan karos kalibutan, di na nimo makaya. Hello? Daghan na karong mga millennial o mga pasanay-sanay sa ilang istorya. Ang bunga mao'y sukaranan sa pagsanay, matud pas Genesis 1:11. Sanglit ang binhi mao'y bunga. Kay kung walay bunga, wala usab gayoy binhi or pagpasanay, mao nang dunay seeds. Kay unsaon man pagsanay og waay binhi seeds. Sanglit kanang seeds o binhi mo nay magpaliwat. So mailhan na ang tinuod nga balaan kay ang binhi nga nagpaliwat sa iya kang Kristo. Kana di pa gina malalis, mailhan ka kung ikaw kalibutanon pa kay ang imong binhi o seeds kalibutanon. Mao nang di na kinahanglan mag-ergo-ergo anang mga magtudlog bakak kanang imong bakak kalibutanon. Nganong bakak kay mahanaw man, muwa man. Mulabay ra man. Sanglit kung way espirituhanong bunga dinhi sa atong kinabuhi, so dili kita makasanay. Bisan gamay ra tatanaw niini, pero musanay ni. Kay nay uban ani man lakaw og asawa pakasabot. No? Di pa sa ato karon kita pagsugod lang ning ato, gamay ra ta ana. Pero sa panabang sa Ginoo, siya ray mo kumpleto unya niini. O mudako ra ni. Sanglit dili pa ta karon ka pintok sa atong mga sinultihan kay siya raman ang nasayod. Ang iya lang mando sa ato pagsugod ani. Siya na tapos. Maingon nga kita maoy pagapanalaginan sa atong kinabuhi. Mahimo na hinuon kitang babag sa ebanghelyo. Kung dili ta magsunod sa iyang kabubuton, sumpaki ta. Kolosas 1:10. Dili ta maawa ang uban nga ning asinso. Aski buloy, itipay pala magsugod. Grabe na kayo. Basa, Kolosas 1:10. Yes. Sa paglakaw nga tapos gayod sa Ginoo, alang sa bugos nga pagpahamuot, nga magabunga sa tanang maayong buhat, ug magatubo sa kahibalo sa Dios. Amen. Kita ba mao'y misanay o namunga? Tungod kini kay wala gyud kita tagay sa bunga sa espiritu. Mga igsoon, ikaduha, ang mga gasa sa espiritu. Ang matang sa mga gasa, unang Korinto 12:8-10. So, kaysa usa ginahatag pinaagi sa espiritu ang pulong sa kaalam, ug sa usa ang pulong sa kaybalo sumala sa maura nga espiritu. Nuibi sa usa ang pagtuo sa mauman nga espiritu, ug sa usa ang hiya sa pagpag-ayo diha sa mauman nga espiritu. Sa usa ang gahom sa pagbuhat ug katingalahan, ug sa usa ang pagtagna, ug sa usa ang pangila sa mga espiritu, sa usa mga nagakalain-laing mga pinulungan, ug sa usa ang paghubad sa mga pinulungan. Mao na mga igsoon, ang gasa sa kaalam, kahibalo, matud pa siyang gabasa, pagtuo, pagpangayo, katingalahan, pagtagna, pag-ilas espiritu, pinulungan, ug ang gasas, paghubad sa pinulungan. Mao na kita gitaganang tag-power kamautang muhubad sa tawhanon nga kasulti ngadto spiritual. Sila lahi. Bisag unsaon-saon nila hubad nga espirituhanon kunay
ang katapusan tawhanon gihapon. Sanglit, matud pas unang Korinto 12:28, 12:28. So, gibutang sa Dios sa iglesia ang uban. Ang nahauna mao ang mga apostoles, ang ikaduha ang mga manalagna, ang ikatulo ang mga magtutudlo. Unya ang mga katingalahan. Unya ang mga hiyas sa pag-ayo, mga pagtabang, mga pagmando, mga nagakalain-lain sinultihan. Mao na ang gasa na mao'y haom sa mahimong apostol, mahimong propeta, mahimong magtutudlo. Nay uban mga miracle worker. Na natay mga miracle worker karon nay ato mga kaigsuonan nga wa na sila mag-eskwela unsaon paghilot pero makaayo sila. Kana gitagaan sila power sa Ginoo. Na nato pila ka buok ni mga babae nato. May mga power na ang ilang mga kamot. Hiyas na sa pag-ayo. Ang uban hiyas nila sa pagtabang, mga pagmando sa nagkalaing-laing sinultihan. Amen? Oo. Sa Episo 4, 11 ngadto 16, Kasi, ug gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles, ug ang uban mga manalagna, ug ang uban mga ebangelista, ug ang uban mga pastor, ug mga magtutudlo. 12 alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministeryo, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. 13 hangtod nga makadangat itang tanan sa paghiusa sa pagtuo ug sa pag-ila sa anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tawo, ngadto sa sukdanan sa gitason sa kahupnganan ni Kristo. 14 aron kita dili man nagpabilin nga mga bata nga ginalino-lino o ginapalit sa tanan nga hangin sa pagtulunan, sa lipat-lipat sa mga tao, sa bitik ingon sa ngala lang sa kasaypanan. 15 kun dili man nagsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma, managtubo kita sa tanang mga butang ato kaniya nga mao ang ulo si Kristo. 16 nga gikan kaniya ang tibuok nga lawas na balay og natibuok. Pinaagi ni atong lutahan nga nagapalig-on, sumala sa pagbuhat, sumala sa hiarangan sa tagsatag sa kabahin, nga nagapatubo sa lawas aron sa pagtukod sa iyang kagalingon diha sa gugma. mao na mga igsoon. Ikaduha, ang mga gasa mo igamhanan gihatak. Ang Holy Spirit mo pahimutang diha sa bagong nakabig sa lawas. Ang Holy Spirit mo magpahimutang. Sig ni Kristo og ipahiuyon kini ngadto kaniya ni anang dapitas lawas. O kini mo ikatungod sa Dios, ang pagpili og dapit, ang iya lamang pagbuot mo masunod. Mao na mga igsoon. Kita dako nung tatag lugar. Kung ato pa lang pagbuot mo masunod to anaon tata dito sa kanto. Ayayon tata kayo dito. Pero di ko kabuot kay ang iyang gusto mo maning dapita. Dinhiman ang unang yun pakigtagbo pagluwas. Dinhi sa iyang unang iglesia. Siya mo magpadayon sa gawi nga mupahaom sa bagong hugpong. Ikatulo, ang mga gasa mo ay makahatag kaayuhan. Kini mo ay gihatag aron mahimong mapuslanon ang pundok og higamitan og maayo. Ang tibuok nga lawas mo ay kapuslan tungod sa bagong gasa nga mao'y gidugang sa usa ka nagatuo. Kining tawhanong lawas mao'y walay gikinahanglan nga parte, bisag ang appendix mao'y mo function. Ang lawas ni Kristo mao'y dili manumbaling niini. Ang atong pagkabalhin og bautismo ngadto sa lawas mao'y labaw niya na aron nga makalikay kita sa impyerno. Ikaupat, ang mga gasa mao'y angayang tinguhaon. Ayaw pagkatagbaw sa usa lang, duha. Duha lang ka mga gasa, pangitag, iyampo ang uban. Nga mao'y mutabang kanimo ni anang talagsaong kahimtang nga iyang ihatag sa lawas. Nga, di ka na makalitan, di ka na makurat, bisan pag may sakit mutakboy sa imo, kung mahiyas ka na, nga di ka malisang. Yakadlok. Amen. Si Pablo mao'y naghisgot og panagna, ingon nga gasa nga mao'y labing tinguhaon. Ang uban mo gihatagan og usa lamang kahiyas. Ang uban duha, ang uban mo 5. Ang taong nakadawat og 5 mao'y nakakapin og 5 pa, ug ang usa nagtago niining kalibutana. Sanglit sa atong pagkabalhin mga igsoon, tingali aduna lamang kitay usa o duha ka mga gasa apan padayon kang mangita.
ug dugang paalang sa iyang ikahimaya. Ako'y duha ka mga gasa apan karon akong nakita nga siya mo'y mihatag kanako og dugang pang pipila ka buok sa milabay ng 25 ka tuig. Niadto di ko katog. Labi na ay mga galastuhan sa mga anak mo ni muna ko katog karon na. Nang nobra ng gasang gihatag sa ako. Di na ko malisang kay bisag unsaon kitang tanan pauli man sa iya. Mao na ang mga gasa ikalima mao'y gipahiuyon sa matag nakadawat. No? Matag nagatuo kamong kang Kristo. Mao'y adunay gasa. Wala gyud usa ka natong wa taga igasa kung ikaw mutuo kang Kristo. Bisag usa ka tawo nga pagakalimtan. Nala Sister Basyon, ang iyala ng gasa, ang iyang talent dito sa tabok, pagbugha og raha. Nya, tambal-tambal siya. Ambot, pila ra kabok niyang nahilot niya dito. Pero sa dinhi na siya ng iglesia ha, gitagaan siya gasa sa Ginoo. Imbis siya may sakit, siya untay tabangon, nanawa niyang lawas, pero siya na yung mananabang, gikan din ni palibot na nanto. Daghan ang manawag sa iya. Mas daghan siya nahilot din ni kaysa tabok. Amen? Gasa na sa Dios. Talent na. Hiyas na, nihatag sa inyo. Sanglit ay mo pag kinagool, ay mo pag hinuktok, ang saon na lang ninyo. Ayaw pag dinuko, hangad sa igbaw, kinaa siya. Pangayaw sa iya. Og naglibog ka, siyara ayaw kalibog, kay siyara'y bahala. God, ay sa ayaw yung kalimot nga God will provide. Muna ang administrator, wala na magkinahanglan og gasa sa pag-preaching. Hello, ang uban ng eskwela, unsa ang pag-preach, unsa sa ato. Unsa iyang idikta mo itong sulti. Hello. Mao na ang Holy Spirit, mo'y maghatag insaktong gasa sa matag hugpong sigon sa ilang kalihukan kung ikaw interesado, may gugma ka. Number 1 gyud ang gasa sa gugma. Kay bisag kung sa kalisod sa imong trabaho makita sa mga tao, basta doon na kay gugma alang nimo sayon ra. Magturotaghoy pa na mga babae, magturotaghoy pa as Facebook, magsigig panlabaw. Sige pagpahungaw. Dili, ang uban mga wil, ang bana na to. Ang babae nangawin. Mga Thailander siguro. Nangawin, o Vietnamese. Mga wil, sudlan pa sila diri ko sa naburaghaas. Ay, nula nila, soldo basket. Lehero oy. Ay, ideya niya, di na siya muli sila. At turo po niya lutuas bukid, may pag-iro, kaya gidam, kakaon. Ang iyang bana, kabuha gapas. Kumbiyag, katog. Gasa na sa Holy Spirit. Siya ang maghatag insaktong gasa sa matag hugpong sigon sa ilang kalihukan. O kanang mga gasa, mga igsoon nga na sa inyo, kinahanglan nga atong gamiton. Ang uban, ilang gitaguan, ng mga gasa, tungkol kay sila mo dili sa mas uban, kaanindot. Bahalag di na, ang maanindot sa imong una-una. Ang gasa nga dili, gamiton mo itayan, o kini mo ikuhaon, gikan ka na to. Kuha og balik sa Ginoo. Asa mabasa? Mateo 25:28. Busa, kuhaan ninyo ang talanton kaniya, o gihatag sa adunay na pulo ka talanton. Diyaw na. Ipabalhin, yatos damo pa. Sanglit ang mga gasa mo kinahanglan ipagamit og kapuslan. Ikaduhang Timoteo 1:6. Ikaduhang Timoteo 1:6. Size. Tungod niini, ginapahinumduman ko ikaw. Hapasigahon mo ang hiyas sa Dios na anaa kanimo. Pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamo.
Ano 29? Nga nga sa mausab nagahago ako, nga nagapanlimbasog sumala sa iyang pagbuhat, nga nagabuhat sa sulod nako sa dako gayud nga gahom. Nakatapusan, hindi sila mo biling natural talent, biling. Wag din yung eskwelahin wala. Ako na naapit daw. Hindi mo ang mga special gifts, pinatag ni sa Holy Spirit. Atong padayonon ang pagdala sa bunga, pagpamunga, sigon sa dinatag ng pinatawaran ng mga. Tayo ba, makurang naman mo, hindi mo pa ako, inulat mo pa pa, maulan na ang pawin. Amen? Amen. Sa inyong Sister Lisa. Dagala siya ang asa natin. May talent siya para pero ipanapin niya ang para siya. Siya rin mo po yun. Ano bang dito ka na? Ano ka na? Pero siya ba?